Ako želite da vam jagode izgledaju ovako, a ne ovako, ostanite do kraja videa i pogledajte koje su to greške koje pravite, a da možda toga niste ni svjesni. Ovo što ću vam ja reći nećete naći na internetu, tamo možete vidjeti općenite stvari, a ovo su činjenice iz iskustva i sa terena. Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Prva stvar, vrijeme sadnje. Ako se odlučite u proljeće saditi jagode i kupite ovakvu sadnicu, zar mislite da ćete sa nje jesti neke plodove? Jednu, dvije jagode možda, ali je li to cilj? Jagode se sade krajem ljeta i najdalje do početka kalendarske jeseni i sve kasnije od tog je jednostavno kasno. Zašto? Zato što dolaskom hladnijeg vremena jagoda prestaje s rastom i nema vremena da formira kvalitetan korijen i stalno će zaostajati u razvoju. Evo da ne bude sve crno, neka ima malo i sivog. Ako ste već zakasnili sa sadnjom, a ipak želite ubrati poneku jagodu, onda kupite sadnice koje su poprilično razvijene, koje već imaju cvjetove, na njima će biti nešto plodova, ali nemojte kupovati ovakve sadnice. Ove što imaju jedva 3 lista, to vam nije ni realna sadašnjost ni zalog za budućnost. Ona će uvijek biti slaba i neće vam moći dati živiće za sljedeću godinu, a kad radite s jagodama, uvijek morate unaprijed razmišljati. Druga stvar, sadnja na foliji je potreba i realnost, a ne dekoracija. Folija zagrijava zemlju ispod za 2 do 3 stepena, sad kad gledate šta su 2-3 stepena, ništa. Ali u proljetnim jutarnjim satima, kad su temperature 3 ili 4 stepena, ili dnevne 10 ili 12, onda je mnogo i znači. To potiče bolji rast i ranije sazrijevanje. Nema okopavanja, nema korova, oko folije može malč eventualno i onda imate top rezultat. Možete brati čiste jagode i kad pada kiša. Naravno, folija podrazumijeva sistem zalijevanja kap po kap, čisto da napomenem. Sadnja na foliji je obavezna ako mislite imati kvalitet. I ovo je jako bitno, bilo da ih posadite u jesen ili ipak u proljeće, pa oberete plodove, mislite da ste završili s jagodama. Ostalo je samo zalijevati ih i tako čekate iduću sezonu. Velika greška. Jagode zahtijevaju njegu 3 godišnja doba, samo zimi nema posla u njima. Tačnije da kažem, od pola jeseni do pola zime. Zašto ovo govorim? Zato što čim se oberu plodovi, jagoda počinje puštati živiće, to jest eventualne buduće mlade sadnice. Pustit će ih još ranije ako nema velikog roda na njoj. Šta ovdje dobijete, a šta gubite? Ako ih samo pustite, dobit ćete šumu sljedeće godine, a i plodovi će biti šumski, bilo da su na foliji ili još gore na zemlji. Druga stvar, živići uzimaju snagu od matične jagode i iscrpljuju je. Zato ih je bitno odstraniti od glavne sadnice, odnosno ostaviti tek onoliko koliko vam treba. To su ipak besplatne sadnice, kvalitet možda 30% u odnosu na frigo materijal, ali poklonu se ne gleda u zube. Ukoliko ih posadite do kraja avgusta, one mogu dati plodove u jesen, ali i to je zamka. Ako ih pustite da rode tada, radi nešto sitno plodova van sezone, rizikujete pravi rod u sezoni. Zato te jesenje cvatove treba odstraniti. Već krajem zime ide redovno uklanjanje starih listova i viška vrhova na ovim dvogodišnjim sadnicama. I to se mora uraditi, jer u suprotnom opet imate šumu koja crpi biljku i kao rezultat opet dobijete sitne plodove. I pazite, nemojte ih često saditi i ne dajte da vas izgled zavara. Možda gore ne izgleda kao neka velika biljka, ali ispod se nalazi ovo. I ovome treba mnogo hranjivih materija, a jako je osjetljivo na bolesti. Ako želite da obradim i tu temu, vezano za hranjive materije i bolesti, pišite u komentarima. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!